Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Allahumma ja'alna min utaqa'in nar. Waj'al ummahatina wa abaina wa zurriyatina wa azwajina min utaqa'in nari ya rabbal alamin. Mga kalumunan sa agama Islam, bakadat ako sa Dato Adi o yang imam o yang mga tagaga o yang ubus ng yakaadi sa gabubay ikhlas yang pagkadinan supaya makadangag sa tuwada sin agama Islam yang pamagi apakadat ko kamayo iatag ko kamayo yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwa barakat yang yakaaten ako adi sa minini ang mga pagtipon pasal minini ang pagtipon nawaday lumabi ang kakagyawan sin pagtipon na minini pasal mismo hadis yang yagalong sa sino yang utaw ay agatipon sa yang kahanda agama sin Allah na iatag sin Allah kanatan yang sakina, yang tuma'nina, yang rahmat, yang ubos kita mayo, lambitan sin malaikat ato sa Allah yang mga panganatan. O sa gububay, yang pakapin, matawag yang suara, pag ubos natin adi sa kumo magafuran. Hindagda kamo, sikan sa pagdangag mayo sa lecture, sikan sa pagdangag mayo sa kalam sin Allah, hindagda kamo, urida kamo sa bayan mayo, sa waday dusa mayo. Hadisun sahi, kumo magafuran. Hindagda kamo, longchin suara, sa waday dusa mayo. Yan na hadis, pabila ikhlas yang ubos kita mayo sayang pagkadinatan wailay na kahanda natin ya sa tabya na makadangag kita sa tagbis at wada sin agama Islam supaya matanak yang itong tagbis adi natin katigam sa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kalumunan sa agama Islam yang iatag nilan kanakan na topic mununo matarima sin Allah yang mangagabukan natin adi sa bulan sin Ramadan, puasa sa bayang Tarawih. Pasal maskin mga sahaba sin Nabi Muhammad, pagliwas sin Ramadan, 6 man. 6 man yagaduage jilan sa matarima yang puasa nila. 6 man. Satu pa, Syawal, Zulqaidah, Zulhajji, Muharram, Safar. Isti apil sa doa nilan yang matarima yang gebekan nilan sa Ramadan. Pasal, mahirap amay tabukan natin yang yaga puasa kita. Yaga tangke kita makakan. Yaga tangke kita makainom. Yaga tangke kita makasayid sa asawa ta halal ubus ka natin. Pasal, agad natin sa suguan sin Allah. Pagdating sa alaw kiyama, pabila ma-distribute sa pahala, yang kita mayo, ko'y pahala. Na nga, makasukat, yang gabakan natin. Yan yang topic ko kamayo adun, supaya ubos kita mayo, na mapayag yang mununo matarima yang gabakan natin. Muna-muna mga kalumunan ko sa agama Islam. Yang agama Islam na magunawa ng bahay. Yang agama Islam magunawa ng bahay. Yang bahay aon pusti.
Yan yang itawag arkanul Islam. Yang meaning sin arkanul Islam, pusti ng Islam. Na, practical dagid. Pabila yung pusti mo, kabagan matibay, masapad yung bay. Tagbis kita samat, bago ba? Ako sagaw, adisa kami Islam, yang number one at tanawon sin kada isa kanatan, foundation. Minang paggabog sa bahay, pagpaindag sa bahay, pilang kaalaw yang pagpaindag sa pustigid, mam yang pagkalot, pila kasuminto yang ibutangasan, na nga, para matibay ang pag-indag sin bahay. Minito gyapon yang agama. Pabila yang pusti sin agama mo, huyang, bukan matibay, ditariman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na nga, tagbisgid ang mga samat yang madatang maguba. Maguba. Ako sakaw, barikan ko, yang agama Islam launan, arkanul Islam. Ipag-indo sa grade 1 yan na, arkanul Islam. Unang arkanul Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ikamus salah, ita'uz zakah, saumu Ramadan, hajjul bait. 5. Kaya, na in kailangan sa pag-agama natin, yang 5 yan, matibay. Matibay. Labi-labi na itong number 1, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pasal yan yung kapital at tariman sin Allah yang ubus ng gabakan natin. Pabila rin makasukat yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, di tariman sin Allah yung sabayang, di tariman sin Allah yung puasa, di tariman sin Allah yung zakat, di tariman sin Allah yung hajj. Pabila huyang, momay, yung foundation, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ako sagaw, tagwi sa explanation ko kamayo, yang uno yang meaning sin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yan na na-explain da sin mga ustad natin sa madrasa, okay, na nadugangan natin yung pag-explain. Uno meaning sin asyhadu an la ilaha illallah, yang meaning sin asyhadu, minang yaga surrender ka minan, asyhadu. Asyhadu. Kaya, yaga surrender ka. Ako sagaw, yang pagsambayang, na namadeg yang magsambayang nga di pa kasukat yung pagkuanan. Madeg yang yaga sambayang nga, di pa kasukat yung style sin limanan. O niya yaga sambayang nga minang yaga karate. Allahu Akbar. O na isa yaga sambayang, Allahu Akbar. Asa baba. Wa makasukat. Yang proper, pagsahada, makawa mo yung piyakalong, yaga surrender ka, minan, sa adbang jintaringa mo, minan yung pagkuhan mo sa lima mo, Allahu Akbar. Kaya, namin ka Allahu Akbar, wa makakuhan yung piyakalong pagsahada mo, yung pagsurrender mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang meaning, asyhadu an la ilaha illallah, madayag yung mga ustad na makatigam, sa yung meaning anaan, way line, simban, ahak, yasa tabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu la ilaha illallah. Pero yung shortcut nan, yung meaning nga shortcut nan. Yung meaning, pabila ko makalong sa asyhadu an la ilaha illallah, yung meaning nga san, ubus ng gabakan mo, way line, anyat mo, yasa tabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung foundation din, pagtarima sin gabakan natin. Pabila magabag ko sa gabakan, sample, yung puasa, na pabila yung niyato mo sa pagpuasa mo, sunod mo sa sukuan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayline. Yan tariman sin Allah subhanahu. Yan ang piyakalaw nga ikhlas. O kaya may kapagpuasa mo, pagpuasa kita lang ng kaadto sa masjid, magyaw yung pabuka. Na supaya magyaw yung pabuka, na magpuasa kita. Yalain yung dumduman. Unang dumduman, pabuka. Wada. Allahu Akbar. Wa maka, sado pa, apil yan, jadi tariman sin Allah pagpuasa. Na nga, yaka puasa gate, pasal sin pabuka. Bukan, lillahi subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan ang number 1, assign, tariman sin Allah yung gabakan natin. Pabila, concentrate natin yung paggabak natin sa ibadat, lillah.
Para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanga minito yang explanation. Pasal yang question, sino yang yakaatagkan mo sa pagnapas? Sino yang yakaatagkan mo sa gabi supaya ka makatulog? Sino yang yakaatagkan mo sa alaw? Sino yang yakaatagkan mo sa samat? Sino yang yakaatagkan mo sa makagagabok yung heart mo? Sino yang makaatagkan mo sa maintain yung dugo mo? Sino yang yakaatagkan mo sa yung kidney mo nag-function? Sino? Ubus yan, way lain yan sa tabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ako sakaw, ubus ng gabakan natin. Way lain ang damdaman natin yan sa tabi na. Sunod natin sa suwansin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ako sakaw, pabila ko magagabag sa ibadat, kamalain. Malain yung damdaman mo, 50-50. 50 yung lain sa Allah. 50 ginyang Allah. Di tariman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gabakan natin. Yan yung piyagalaw nga, syirik. Syirik. Pasal yang Allah, sobra yung kaselusa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Selusutod. Di marim yang Allah sa aon inakadnan. Di marim yang Allah sa aon inakadnan. Kaya, ako sakaw, adi sa dungya, na tagbisgate na maproglima dakaw. Pabila iya datengkan mo yang kapas yang anak mo. Kapas yang anak mo, ibutang mo, kapas sa pagteknan sa tesa para may ng abogado, kapas. Long mo, pasal long mo, pamilya namin ang mga asal bright. Pamilya namin asal yang mga bright na pamilya. Shirk. Shirk pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waylay na mag-aatag sa mga minan, makapas, magkagyaw, yatabi na. Allah subhanahu wa ta'ala. Pabilaon makamang mo, akakagyawan, ayaw kagyud makadumdum. Na umikabagkan si deputy mayor na di ako makasadya paginangan. Shirk. Shirk. Okay, ako sa ko, yung Allah subhanahu wa ta'ala, ubos ng madatang ka natin, di nang kalinyan sa pagalongan mo, yang sikon sa lain. Di, sikon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaasawa ko sa magyawa bubay. Magsyukur ya Allah, kada ko yung luy mo kanakan. Bakan magalong niyang isag, katigaman mo, matigam ako magdiskarte. Allahu Akbar. Ya kamang long nan yang nagsinbuhay na diskarte ko. Bakalo? Allahu Akbar. Di kalinan sinalay minito. Barikan ko, ubus ng makamang natin adi sa dongya. Ayaw ka makadamdam. Sayang ya kaatag, lain pa. Ya sa tabi na Allah subhanahu wa ta'ala. At agad na kamo sa sample, kakritikal sin ka iklase. Pabila yang lumon mo kaya ka sakit. Lumon mo ya ka sakit. Irisitahan si doktor sa bubuong ikanan. Long mo bukan si doktor long nan yate dayang lumon ko. Shirk. Shirk. Makalong yang itong mga pamilya sin yakasakit, yagkanag da yakamang da yung sakit. Long nan, basta matigam talaga si doktor. Uwanan karisite yang itong lumon nami, basi yate da adun. Ito pakalongan, Shirk. Shirk pa Allah subhanahu. Di kalinan din Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal, way lain ang makakamang sa sakita di sa dunya. Way lain ang makakamang sa problema mo. Ya sa tabi na, Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pwede pakalungan mo. Ubakan ato yaga sabab. Yatakan sin Allah yang doktor sa katigam. Na bahasi yang itong sakit sin lumang kulumon ko na sampat adon yampak. O kada pasalsin, ato ipaagi sin Allah sa katigam sin doktor, ya kaatag yang doktor sa bubunga, eksakto, na ikaurian yang sakit sin lumong ko. Okay ha? O kada ka-automatic, may abagkan si doktor. Wada yang lumong ko yatay da. Allahu Akbar. Namadigmi na ng mga muslima. O ako makatigam, batal yang ka-Islam mo. Batal yang ka-Islam mo. Maya, ubagkan matikadang ito ay itong uyup-uyup sa yang sakit ko sampot ta doon, makamang yang sakit ko. Okay na pasal sing katigam di matikadang na yakamang. Sirak.
Tuli mga example. Matikadeng, malarga ko kisem. Malarga ko kisem, maadto ko sa, makanap ko sa mga negosyo. Matikadeng, tanawa ko na uno yung oras sa magyaw pagpanaw ko. Nalaw si matikadeng. Alas 3, pakalonon. Yalar ka sa alas 3, pakalonon. Pasal, yang tindog naan, mas successful yung pagnegosyo na may kamalugwa. Sa alas 3. Allahu Akbar. Pabila yang into ko sa matikadang, yan yung piyakalaw nga shirk. Nawakaw sa la ilaha illallah. Ako sa mga lumunggo sa kami ng Islam. Barikan natin na ha. Yang will nun ang makabatal sa puasa. Pasal yang makabatal sa puasa dua. Madi iban ma'nawi. Yang madi, inam, pagkan, pagsedya asawa. Yan ang piyakalaw nga madi. Madi ang makabatal sa puasa. Yan yung katigaman natin ubus. Yang makabatal sa puasa, madi. Uni madi, pagkan, pag-inam, pagsedya asawa sa alusin Ramadan. Pero yung katigaman natin, wa kita makatigam sa makabatal sa puasa, yung panganan, ma'nawi. Ma'nawi. Uni meaning si ma'nawi. Yang meaning sin ma'nawi lumon ko, makadumdum ka sa agama Islam, way katakan. Makadumdum ko sa madrasa, way katakan. Nangalaw nan magmadrasa pa kita, di bun makakagyaw, di bun makata sa kakagyawan yung madrasa. Yang gid yung madrasa, magkupya, pakanan, atakan dyan sakat. Minito yung indag mo luwan, lumon. Bakang gid puasa yung batal. Sambal ka Islam mo, batal ka Islam mo. Yan yung piyagalaw nga, mubutilat al-ma'nawi. Mubutilat al-ma'nawi. Mababa yung tanaw mo sa agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bakang gid batal yung puasa, batal yung ka Islam mo. Kaya, yan yung piyagalaw nga, batal ma'nawi sa pagalawungan mo. Unang pagalawungan mo, wabo man ikatakan sin agama Islam yan. Allah. Di makabukan magyaw ang ipag-implement. Na yan kadagang kanatan, yan kadagang kanatan. Na di mahirap magalong sa way katakan sin Islam. Mahirap. Mahirap. Pero, wapagalong, pero yung action nan, yagalong. Yang action natin, yagalong sa way katakan sin Islam. Pero, bawat isa ka natin, mahirap natin pagalongan sa public yung way katakan sin Islam. Mahirap. Kaya, pero action, yagalong. Mono niyang pagalongan din aksyon. Usipin ta ka mo. Pila yung anak mo? Tulo, upat? May tulo, Ustad. O ba sambo ka ipa-school mo sa madrasa, tawawa? Puros English. Lang ng puros English, Ustad. Minang yagalong kagyapon sa way katagan din agama. Ang aksyon mo, yagalong ka sa way katagan din agama. Pasal na nga, yang adat sin utaw, pabila uno si uno parkala sa dunya ka, ang katakan naan, paningkamutan na long sin binisaya, paningkamutan na sa mununo yung kakamang naan. Di makatog. Praktikala, usipa mayong sarili mayo. Pamatuloy ang anak mayo 5. O mo anak mayo sugo mayo sa pagmadrasa, tawawa. Pabila wa, critical ka. Pasal minang piyagalong mo yung katakan din Islam. Wakagit pagalong sa baba, pero yung action mo, yagalong ko sa action mo sa way katakan din agama. Na nga, umika, yung tanong mo, ang katakan din agama, priority mo yung mga anak mo, pasigudo na saan. Pasal, ang katakan na natin sa dunya. Ang katakan na sa alaw kiyama. Yan yung situation natin. Ako sa kao, yung makabatal sa puasa, ang ma'nawi. Number 1. Number 1, ang makabatal sa puasa, alin natin ka na naman, mababa yung tanaw mo sa agama Islam. Mababa. Underestimate mo. Underestimate mo yung agama Islam. Way katakan din agama Islam. Pabila magalong ka sa minid dulumon, batal yung puasa mo, bakanggit puasa, sa milka Islam mo batal. Sa milka Islam mo, maskin magsambayang pakaw, batal yung Islam mo. Pasal na nga,
Allah yang yagalong, inna dina indallahil Islam. Yang agama sinallah na agama Islam. Ubus, pagalawangan mo, ya Allah yang agama mo ay katakan. Ako sako, dinami paningkamutan mag-school kaway katakan. Ano. Allahu Akbar. Nimpang kayan yang dakwa luy sinolak kanatan agama number 1 luy sinolak kanatan rizki sinolak kanatan agama. Nanga o iapil kita mayo sinolak sa mga utawa yang akidanan adon yata yang Tuhan nilan. Tama iapil kita mayo sinolak. Yang akidanatan minang akidan nilan yata adon yang Allah. Ato dagay makabati magkagising sa Lunes. Di ba makaya sinola iapil kitasan? Kaya nan. Yang utos sa sanggilangan, yang akida nila, yang indag nila, yata yang Allah. Mabuhi sa Lunes. O gara pasal yang dakwa yang luy sinola kamayo kanatan, long sinala, wa makasukat ta indag yan. Wa makasukat. Wa makasukat ta indag yan. Di ayaw mayo long sinala, idami mayo. Kaya, na yang critical pa doon, Ustads. Yang critical doon. Yang mga kaanakan natin, o di kita mayo madyaga, long sintausog, di kita mayo maatiman sa pamilya natin. Gakapir hinay-hinay. Gakapir hinay-hinay. Nanga, labi do ipa-school mo sa English, o di ko maatiman? Yang English, kada mapuno, unang longjin mistra, mag-prayer. Mag-prayer tayo, mga estudyante. Ano ang prayer? Sa ngalan ng Ama. Di ba minanyang prayer siniskula na? Sa ngalan ng Ama. Ano ba yan? Sa ina o anak. In mga kanakan natin, yung mga kanakan na paguri sa bahay, na usipa, unang pag-prayer mayo, hangalan ng Ama. Wada, yatanag na. Allahu Akbar. Saan pa ta doon? Ang pamilya Muslim. Mismo ako yung kadangag. Kada ang programanan makapagalong siya, sus. Muslim. Allahu Akbar. Di niya papagalong ilaha illallah. Pasal na nga, yaanad da. Yaanad sa mga barkada niya, mga silingan naan, para yang ilong cintausog kublaan, mapagalong, sus. On mga gabag ka mga problema, mabigla, dengan sus. Allahu Akbar. On mismo ko ya kadengeg sa muslim minan. Allahu Akbar. Yang sabab sa bekendakwa yang agama sa pusunan. Mababa yang martabat sin agama sa pusunan. Ako sa mga kalumunan ko sa agama Islam, mga minini situation, dakwa talaga yang pahala sin sino yang yakadamdam sa minini. Nanga, agama Islam yang topic natin na doon. Mununo yang katigam natin sa agama natin. Yang muna-muna, mununo kaginayang ilmo, aun pardo kipaya, aru pardo ain. Yang katigam sa Allah, pardo ain. Doon dumamaya. Yang ilmu tawhid, pardo ain. Pasal di matarima, yang ubus ng gabakan natin adi sa dunya, wa makasukat yang akida mo. Wa makasukat yang panawhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan mga kalumunan ko sa agama Islam. Kailangan talaga number 1, sabab at tarimaan sin Allah, yang amal natin, yang puasa natin, ya kasukat yang akida mo. Ya kasukat yang akida mo. Unang dalil natin, long sin Rasulah, mabahin yang umat ko sa 73. Mabahin yan. Sambayang mabahin sa akida sa 73. Yang 72, naraka, wa makasukat ta akida. Sambugkid yang yakasukat long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unang magbahin yan, akida. Amoy ni takmag.
katigam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na di mo makamang yang katigam mo sa Allah, yasa tabya na minini yang pamaagi madrasa o mga tuwada sin agama natin na agama Islam. Kaya, na yan number one, a qualification. At tarimaan sin Allah yang gabakan natin, kailangan na 100% na lillahi ta'ala in ibadat natin. Ako yang tawag sin mga ulama sa pagpuasa, ibadatul ikhlas. Ibadat na punong-puno ng kaikhlas. Yang sambayang, 10 minutes lang. Na yang kadegan ka natin, 2 minutes ang ikaikhlas niya. 8 minutes, wada kaikhlas. Yan na, sambayang nga, practical ha. Sambayang 10 minutes, kada waktu. So, pamamagyo yung paggabak mo, 10 minutes. Pero yung kaikhlas asan, 2 minutes kid. Yung 8 minutes, way kaikhlas. Unang sample, wada tabianan. Gasugat kita may ubos. Pagtakbir mo, Allahu Akbar. 1 minute, 2 minute, concentrate ka. Pag 3 minute, ato na sa tindahan mo. Yang aka mo. Ato na sa pamilya mo. Yang kalayog na ato sa lugwa. Waasan yang aka mo sa pagsabayang. Wala asan. Kaya, nalabi daw mga ulitaw, Allahu Akbar, 1 minute kid, yung kay class. Pagsunod, ato na sa uyabnan. Allahu Akbar. Labi daw may kaya ka tinawagi sa silpon, Allahu Akbar. Madungagnan yung pag-I love you sin uyabnan. I love you, Lord. Wada! Sampai din ang katigaman pilang karakada yung isang bayangan nan. Yatang nanang na, pinakarakata yan eh, ikatulo, ikadua. Ya kapag tahiyad na ko po sa tawapa. Ya talak. Allahu Akbar. Wadi tabihan niya, ubus kita mayo. Way katigaman ko rin sa dunya, at 10 minutes na pagsambayang nan, ubus ng akal ng present. Maskin sino paro na alim. Allahu Akbar. Ako sakaw, yang imam, pag imam naan, na makapagtahiyat sa sangkarakaat pa. Ako sa ako mga lumon, pabila pag imam sa masjid, pabila madayag yung programa mo, ayaw ka mag-imam. Ayaw ka mag-imam. Kasigurado, ang magkamalikaw. Sigurado. Kailangan ako sa kalawjin Rasulah, arihna ya Bilal. Kailangan sa sabayang na kondisyon ka. Kondisyon. No, may kang programa mo. Wa ko makabayad sa ilaw. Ikulata kasin asawa mo. Wa makabayad sa tubig. Allahu Akbar. Yang asawa ka to, yang masinggan kanakan ka, way ibayad sa ilaw. Yan yung sikreto, Ustaz. Apabila yagutom ko, yung kamat, o hindi pagkaan, ayaw na ko mag-aapil, magasambayang sa gyama, kanda ko muna. Kanda ko muna lang sinrasura. Kada kamati sala, yagutom ko o hindi kan. Pasal ikhlas sa kamo nga kaikhlas, nalong na magsambayang na muna, haurian din pagkaan. Hello, sinrasura, ayaw, kanda muna. Nanga, umi ka makasambayang ka, Allahu Akbar. Bari, yaubos na yung itong ista, ikanjin mga anak ko ito. Wada yabilin ka nakan. Allah. Ataw mo ka ni ikanjin anak ko, ikanjin kuting. Wada. Allah Akbar. Ulo matarima yung sambayang aminan. Di matarima yung sambayang aminan. Ako sa kalong generasyon, kanda mo na. Kanda mo na. Kau mga minang menang yung kay klase. Yaka kamat dalong naan. Nasubelong nan makasambayang mo na sa urian da yung pagkan. Pero yung tiyan naan, yaka tingag da sa gutom. Wala pasal minang ikhlas. Way kay ikhlasin gutom yan. Kapag indag mo sa sambayang Allahu Akbar, na ito magalayog yung aka mo, basilong nan wade yabiling ka na sabaw. Iubos dasin mga anak ko yan. Nawaya tanak yang dumduman mo. Ako sa ko, yan yung piyagalong concentrate sa pag-ibadat. Na yang puasa, ako sa ko long sin Allah, kanakan yang puasa, kanakan. Pasal, pabila yung ibadat mo ka, ikhlas. Mawag yung kaikhlas, na long sin Allah, yan yung kalinyang ko. Na yung kaikhlas sa pagpuasa natin, sikon sa pagyar, yung pagsahur natin.
Sampot sa pagbuka, ikhlas. O makakita sa pagkaan, yagatam, long niya, di pwede, pasal. Madaman yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita mo yung asawa mo, magpadudingkan mo. Allahu Akbar. Nayanggawakan mo, magpirong, di pwede lang. Ikhlas. Pasal na nga, ikhlas kau. Allahu Akbar. Ikhlas. Mawig yang keikhlas mo. Sikod sa pagyar, sampo sa buka. Satu pa, 12 hours, ikhlas yang aka mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako sa kulong sinala, pabila madatang sa alokya, maka madistribute da sa pahala ng sambayang, pahala ng hajj, pahala ng zakat, pahala ng ubos ng ibadat. Pagdating puasa, laon sinala, mga malaikat kanakan yan, ako ay mag-distribute. Aso muli, kamang mga, panawa sa mga malaikat, ako yung makaatag sa pahala sin puasa. Ako lang sinala, nanga ikamang sinala yung puasa, pasal, mawag yung kay class natin nasan. Mawag. Yang sambayang, 10 minutes bukan pa perfect. Yang puasa, 12 hours perfect. Perfect. Allahu Akbar. Way, sambo ka sana makakada sikrito. Way, sambo ka sana. Labi na mga babae, way, wasambo ka sana makajismis. Puasa. Allahu Akbar. Allah. Umikabakan puasa, natanawa yang yagap tipon-tipon ng mga bubay, mga marites. Ya kita mayo lang na nakita mo yung bubay ya agi dako yang ilong. Allahu Akbar. Kaya, pinanimita mo. Allahu Akbar. Aw niya to magkindate pa yung mga bubay. Tidak o mga sinyal. Kaya, na yan mga kalumunan ko mga bubay. Dumduma mayo ha. Pabila yang ako sa buka ulama, umarim ko sa magkagwapo yang puasa mo. Dua ged yang atimani. Gwapo da yang puasa mo. Pasal minang ubos na makasilja suruga, gwapo, gwapa. Di makasilja yang pangit. Dumduma mayo. Yang mga parangin natin yan ni Ustad, di tariman sin suruga di. De. Kamu mga bubay, way pa kasama usa ka suruga sa parangigid. Pasal yang suruga, yang tarimanan, guwapo, iban guwapa. Ujuhuy yawma ijin nadir. Ila rabbiha nazira. Quran ni yagalong. Sa alaw kiyama lang sinala kapasilin ta kamu sa suruga, purus kamu guwapa, guwapo. Di tariman sin suruga yang pangit di. Okay Munono magkagwapo yang parangin natin. Pabila gwapo yang gabakan natin, damay yang parangin mo magkagwapo. Pabila doman yang gabakan mo kapangit, maskin yang kagwapo magkapangit ka sa alaw kiyama. Allahu Akbar. Munono magkagwapo yang puasa natin. Layo igid yang dua. Kung ka magabok mo yung dua, isod mo sa aka mo yung puasa mo, pangit. Una number 1, magaw. Yaga puasa, magaw. Muna yung si example sin magaw. O niya kadangang isda kanatan, niya kasuroy, kalagan. Isda! Presko! O kagay na palong na niya kamang, presko yun. Di ba nga ikuluran na naka 7 days da? Makaw! Allahu Akbar. Yang puasa! Yang puasa na guwapo, pangit. Pangit. Pasal makaw. Allahu Akbar. Kaya, kagaw yang bana sa asawa, pangit yang puasa mo bana. Kagaw yang asawa ato sa bananan, pangit yang puasa mo. Basta, bulan sin puasa ka, magaw na kaw, pangit na yung puasa mo. Pangit. Number 2, ang makapangit sa puasa natin. Marites.
Di mabatal yang puasa. Magmarites ko, di mabatal. Magaw-kaw, di mabatal yung puasa. Di. Okay? Magpangit yung puasa mo. Baka magunawa ng pagkaan, pag-inam, batal yung puasa mo, makakambyo ka sa sunod na bulan. Yang magaw, marites, di mabatal yung puasa mo, pero yung puasa mo yung labas, pinakapangit. Pabila pangit, na magpangit yapon yung uto yung puasa. Pabila pangit yung ibadat nan. Ako sakaw, kailangan talaga, ako sakaw, arkanul Islam, yang muna, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal, magpangit yung sambayang, o di makasunod sa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Magpangit yung puasa, magpangit yung zakat, magpangit yung hajj, pabila di makasunod sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Unimin yung shahadatin. Number 1, ikhlas ka sa paggabok mo. Number 2, sunod ka sa aturan sin propita sa pagpuasa. Ikhlas. Sunod sa aturan sin propita sa pagpuasa. Guwapa na yung puasa mo. Guwapo yung amal mo adi sa dunya. Pero kung ikhlas, pero sunod sa kamatikadangan, pangit yung puasa mo. Pangit, mga kaluman ng gusaka may Islam. Pasal ng alumon, ako sako, inipadaka natin yung nabi, pasal iyan yang longsin kwan tuladan, abayanan, at sunodin sa pag-agama. So, pamadi ka masunod sa pag-agama si Nabi Muhammad, ayaw na kumagalapos siya, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaya nang sikrito si Mininsin, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagbang, di ka masunod sa pag-agama si Nabi Muhammad. Ayaw mo da ihapil yang pagbang siya. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayaw da. Pasal, makaw-kaw. Makaw yung situation mo. Yakalaw ka sa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wakaw sunod sa aturan nan. Di pwede. Kaya, ako sa kabarikan ko, yan yung shortcut mga kalumunan ko sa agama Islam. Umarim kita mayo sa tariman sin Allah yang ibadat natin, yang mga gabukan natin, na yang yung atimanan natin, yang dua yan, ikhlas, number 2, sunog kita mayo sa aturan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 2, barikan natin. Number 1, ang makabatal sa puasa, ma'nawi, pabila wa makasukat yung akida mo. Number 2, ang makabatal sa puasa, ma'nawi, di mo ka na naman, na pabila makadua-dua ko sa agama mo. Makadua-dua ko. Uno ba yan? Benada yang piagalaw nga dyan mga ustada makasuruga yang magpuasa. Allahu Akbar. Yang kadua-dua kau, pero yang kapuasa ko Japan. Yang puasa mo batal. Batal yang puasa mo. Pabila ko makadua-dua kau sa hukuman dyan agama mo. Kaya ako sa kau, pabila makadua-dua kau, di tariman dyan oleh yung amal mo. Unang sample. May tistingan ta ko niyang patiha kapiyagalaw din mga ustad, kada madangag ko, yang patiha makabubong. Pabila on sakit mo, basahan mo yung patiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nalaw din mga ustad, yadangag ko, makakamang sa sakit. Natistingan ta ko na, tistingan gate, magbarakat, Bismillah, Alhamdulillah. Di magbarakat na nga, tisting. Allahu Akbar. Iminin na, way sarik mo. Uy, sarig mo kanan. Tistinggid. Di magbarakat. Mga kalumunan ko sa agama niya. Di magbarakat. Pasal, yatanak yang sarig mo sa agama mo. Yang agama mo, 100% in sarig mo kanan. Magsambayang ako, pasal, way sabab. Akasid ko pasuro ka. Iya sa tabi na magsambayang ako. Pakagyawang ko yung adat ko, pasal, way sabab. Amalini yang Allah kanakan, ya sa tabi na magyaw yang adat ko. 100%, way dua-duanan. Yan yung agama. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan mga kalumunan ko sa agama Islam. In makabatal amadi sa puasa natin. Wa makasukat yung akida mo. Makalawang ka sa mababa yung tanong mo sa agama Islam, batal yung puasa mo mga kalumunan ko sa agama Islam. Makadua-dua ko sa agama mo, batal yapon yung ka-Islam mo mga lumong ko sa agama Islam. Yani dong niya mga kalumunan. Last na yani, yata ko kamayo tape. Yang dong niya, inang sinulak ka natin sa way relax.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Yang dungnya, way relax. Way relax na. Ubos ng inibutang sinola adi sa dungnya, kailangan kayod. Dong jimini saya, magkayod ka. Yan ang mininsin, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kayod long sinola. Marim ko masadya suruga, kayod. Kayod ka. Marim ko makakamang sa sapi, pagkayod. Marim ko mga sawa, pagkayod. Marim ko sa makapas ko sa degree, kayod. Yan ang piyagalong, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Okay, kayod yan dong niya. Way relax. Kaya ako si Hambali, iusip sin anak nan. Iusip sin anak nan. Ama, kano kita makarelax? Kano kita makarelax, ama? Unito bagi Imam Hambali. Launan anak, makarelax kita upabila isud na dayang paata sa suruga. Pabila matitikang natin dayang paa natin na right, isud na sa suruga, makarelax na ka. O kaya arisadong niya, oy relax. Oy relax mga kalumunan ko sa kami Islam. Monono yang pamagi ang makarelax ka. Yan ang yata ko kami o last tape. Monono yang pamaagi usig ububay ang makarelax yan damdaman nan adi sa dunya. Tulogin. Takmagi mayo yang tulo, makarelax na ka. Number 1. Pasal yan yung pagka-programa ka natin na future. Yang future life natin, yan yung pakata ka programa. Uno yung inang ko sa anak ko yan, yung magkagyaw yung future nan. Paiskulong ko, may nang degree at tipunan ko sa sapi. Di ka makarelax sa future. Allahu Akbar. Yan yung mga upod, way relax natin, pagdumdum natin sa pamilya natin sa future. Lumang ko sa kami Islam. Atakan ta ko sa makarelax ka sa future sin pamilya mo. Ubos ng future, awapak, yadatang, isarig mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itawakal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iatag mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ikaw na yung bahala sa mga anak ko yan sa future nan. Ikaw na yung bahala sa mga pamilya ko sa future nila, ya Allah. Pero, yang pagtawakal sa Allah na dua, aon menang, aon bakan menang. Kaya, aon kelas yan na pagtawakal sa Allah, pagtawakal sin menang. Manono yang pagtawakal sin manang. Ya sarig pa Allah pero wanang gabakayang sabab. Wanang gabakayang sabab. Unyang sampul. Longchin ulitaw yan hindi na matanak sa masjid. Ya kasambayang, ya kadua ya Allah. Atagi ako sa asawa. Ya Allah, atagi ako sa anak katulo. Ya Allah, please ya. Manang nanga. Itawakal nan sa ulang pag-asawa na. O boss, yang kalinyanan, atakan sinolo sa babae. Di maanap. Allahu Akbar. Kaya, atakan ta mo sa ikadua sampol. At tawakala menang. Oh, yalugwa sa bainan. Launchin asawa, way ikaw! Alaw nan magdawa. Namununo kami yan, way pagkaan, long nan tawakal alaw Allah. Madatang dayan begas, iatag sin malaikat kamayo. Yan ang pagtawakal. Una ba? Menang ang pagtawakal. Nanga, yang pagtawakal abakan menang. Gabakan mo yang sabab, ubus-ubus. Gabakan mo yang sabab. Pag ubus mo magagabak, nalang mo, ya Allah, iubus ko da yang sabab, ikaw da yang bahala. Okay? Yan ang pagtawakal original. Minang pagka-pray sa opisina, iatag mo yung diploma mo, card mo, certificate mo, endorsement mo. Pag-atag mo, ya Allah, ikaw na yung bahala, matarima ko at tawadi. Yan yung pagtawakal. O gano'n, may kaya galaw ka kaya director, director, makaplaya ko sa gabakadikan mo. Nalaw sin director, pero wako pasa sa mga requirement. Uno matarima.
Ya kato sa passporting. Launching passporting. Kailangan birth certificate. Kailangan minini yung ID. Iatag mo kanami. Supaya ko katakan sa passport. Naya ka doa, ya Allah, itawakal ko na kan mo makapassport ako adi. Pero waatag sa birth certificate. Uno sa naman makakaman sa passport. Dik, ito pagtawakal mo nang. Ya tawakal sa Allah, wagaw bagsa. Sabab. Ikadua sampol. Ya Allah, ina nga yung anak ko yan amay ng ulama. Ya Allah, ulama ya. Kalinan ko talaga may ng anak ko ulama, ya Allah, ulama. Pero ipabayaan mo yung school mo sa English. Ano may ng ulama? Pasawa mo yun nga yung sabab. Pero kung inang mo yung sabab, yakadua ko sa may ng ulama yung anak mo, ubus-ubus ng madrasa, magyo, idamo nga yung anak mo, school mo. May nang. Pasa inang mo yung sabab. Kaya, yan yung kailangan ka natin, yung future natin, magunawa sa asawa natin, anak natin, sarili mo, itawakal mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung pagtawakal sa Allah, gabag ka mo na yung sabab. Kaya, yung suruka, maaaring kamasan pa suruka, may itawakal ko na pa Allah. Pabila yung kakuri sa baris ko yung makasuruka ko, na makasuruka ko, gyapon, maskin din ako magsabayang. Imo nang, umarim ka ma sa suruka, pagsambayan ka muna. Pagagabag ko sa magyawa batasan, inangayang sabab, iatag sin Allah subhanahu wa ta'ala kan mo yung suruka, bago makamang. O mikawa, di makasambayang, bus magpanganoy sa makasuruka. Allahu Akbar. Yanin number one ang makatip ko kamayo, so paya magkagyaw yung life natin sa dunya, relax kita mayo, ubus ng future, iatag natin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, magagabag kita sa uno yung kalinyan mo, gabag kayang sabab, bago mo iatag pa Allah subhanahu wa ta'ala. To, ang makarelax ko di sa dunya. Yang pagtawakal mo pa Allah, pagsarig mo pa Allah, na doon yung situation, iatag ginolakan mo. Aon niya to, tarimanan, aon niya to, dinan, tariman. Aon niya to, iatag ng kan mo, at aon nito, dinan iatag kan mo. Kaya, na yung Muslim, supaya makarelax, uno yung resulta, iatag sinolakanan alay sa dunya, tarimanan sa ikhlas. Itarima ko yan, Allah. Itarima ko yan, Allah. Kaya niyang akida, pabila Muslim ka, ubos ng iatag sinolakan mo makakadyaw. Pabila itong ipangandoy mo kawa iatag sinola, ito yung makakadyaw mo. Minang ulitaw, aun kian labdan ialaban na babae. Istri iduan ya Allah, ipasawa mo na kanak. Na wanan maasawa, yaka ba na sa lain na usag. Na uno, magatimbak ka. Makamang ka sa 45. Katimbakan mo itong usag. Tarima, yang Allah itarima ko. Pasal yang miningasan niya Allah, wa mo ipaasawa ka na kanyang bubay, makasapad ka na. Makarelax ka. Makasapad ka na kanya Allah. Itarima ko yun, itarima ko Allah. Ito yung mu'min sa dunya. Ubus ng madatang kanan, pasal alang yan, kailangan ipakita nan sa Allah, itarimanan. Yang unang ipadatang sinalak kanan. Magyaw man, kalinyanan, o di ng kalinyan. Kailangan, yan ang piyagalaw nga taslim. Tarima kau sa unoy yatag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal yang Allah, yan yung makatigam sa situation mo. Pabida iatag kan mo, katigaman sin Allah yung makasapat kan mo. Pabida dinan iatag sin Allah kan mo, katigaman sin Allah yang yan yung makakagyaw kan mo. Yang Muslim, kailangan matarima sa unoy yung situation nan sa dunya, makarelax yan. Kaya number one, iatag nan sa Allah future. Unoy yung resulta, may tabo ka na doon, na kailangan matarima. Matarima. Di maka-wild. Matarima. Kaya, 3, makarelax kita mayo sa life sindong niya. Ayaw yun putasa sa life mo yung piyagalong asabar. Yang sabar, matibay ka. Ayaw yun putasa sa life mo sa dungya, sa kububay, yung piyagalong masabar ka. Masabar. Kailangan masabar ko. Nanga, ay, yang dungya, madayag yung ipadatang sinolakan mo, di mo kalinyan. Nanga, tanaw-nan yang kasabar mo. Yan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Pabila makita sinolakan mo yung masabar ka, nalang sinala mahal kita. Pero pabila di ko masabar, ako sakaw sa surga, dengan gamayo. Unyang lang sinala, sada kamu sa surga, pasal nagsambayan kamu, di.
Sada kamu sa surga pasal sinagpuasa kamu, di. Salamun alaikum bima sabartum. Pani'ma uqbadar. Long Allah. Welcome sa surga. Welcome kamu sa surga. Nanga. Pasal igabek may sa dunya, masabar kamu. Masabar kamu ato sa dunya. Okay, naubos ng masabar lang Allah. Yan yang atakan ko sa saksis yang life nan adi sa dunya sampai sa alaw kiyama. Salamun alaikum bima sabartum. Pani'ma uqbadar long Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saksis yang life nan utaw adi sa dunya, sino yang masabar? Matatas. Kaya, pero yang utaw ka, bakan masabar, nanaway katakan sin life na nasa dunya. Nga, o di ko masabar, adi pa sa pamilya mo, na namasuntok mo yung asawa mo. Magalubag yung mata sin asawa mo, kadi ko makasabar, labi yung asawa mo, masinggan yung baba. Ada. Allahu Akbar. Maguluda yung may tabo kamayo, o di ko masabar. O kaya may ka masabar kao, nalong Allah, way line amada tang sa urian jin sabar, yasa tabya na ukbadar, saksis alive, long Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sa kububay, amang pamilya, damdama mayo, way relax natin adi sa dunya, yasa tabya na mapagagimat mo, makasadya, damdaman mo yung tuluyan. Yang future, bukan mo hawak. Hawak sin. Allah subhanahu wa ta'ala, isarig mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, bago mo isarig pa Allah, gabakan mo yung sabab. To! Una yung resulta, ayatag sinulakan mo di sa dunya, approve man o, bakan approve, na yung kailangan kan mo, matarima mo. Matarima mo. Kaasan man masapad yung life natin. Pabila yung kapitbahay mo, yung kabili ng kotse, magyaw yung bainan, ikaw trisikad, uguba pa yung bahinan. Dari mo matarima yung kan mo life. Na ito, makadumdum na ko sa sunugon mo yung bahay sinlumon mo at unuwa sa ni may tabo makaduaw, ya Allah, sapa na yung sapinan. Pasal na ngayon, aun kotse na kanakan wa. Yan. Pasal, di mo matarima. Pwede matarima mo yung life mo sa dunya, ya Allah, na yan yung iatag mo kanakan tarimang ko. Basi kaming pa yung kanakan. Yang kanan kotse, yan yang kanan, mubarak. Yang kanakan basing kaming pa. Allahu Akbar. Kaya, o di mo matarima yung life mo sa dunya, asan ko masapan? Asan ko masapan? Pasal, yang pag-distribute sinula sa rizki sa dunya, di magunawa. Di magunawa. Aun madaig, aun tamang-tama, aun wa. Yan yung pag-distribute sinula sa dunya sa rizki. Aun madaig yang rizki, aun tamang-tama, aun wa. Yan. Kaya sinawla, inangin kita mo mayaman ubos, kaya nan. Ija arada siyan, ayakulalaho, kon. Ubos ng utaw sa San Rafael, mayaman. Pero pabila yang ubos ng utaw sa San Rafael kamayaman, yasapan. Yasapan. Basta utaw sa dunya, kamayaman ubos, yasapan yung dunya. Yang ubos ng utaw sa dunya, kamiskinan, yasapan yapon. Pero pasalong sinala, supaya magkagyo yung life mayo, aun inangan ko mayaman, aun inangan ko miskinan, aun inangan ko tamang-tama. Nanga, o may kaubos kita mayo kamayaman, sino pa yung masuko natin na magpanday sa bahay natin? Sino pa yung masuko natin na maggabag sa CR? Sino? Sukon mo yung silingan mo. Mas madaig ba yung sapi ko kan mo? Nanga masuko-suko ka kanakan. Mari na problema kita sa paginang sa bahay. Pasal mayaman ubos. O karo ka, mayaman o miskinan, tawagan mo yung miskinan. Panday pa yung bahay ko yan to. Minini ang sildo mo. Dalawang miskinan, jackpot. Jackpot lang niya. Kaya kakita kita sa gabakan. Tanay mga miskinan, makakita sa gabakan? Lang niya, alhamdulillah, jackpot. Dako yung Luis Sinola, kanya kakita ko sa gabakan. Nami ka puros mayaman, sino? Na puros miskinan daw man. Yasapad yung banwa. Nanga! Wada masildo. Allahu Akbar. Puros miskinan. Sino pa yung maatag, magsakat? Wada. Allahu Akbar. Ako sagaw. Dakwa aluy sinola kanatan yang situation in life natin sa dunya bakan magunawa.
dakwa. Allahu Akbar. Nah, ibatang mo namin ini. Pabila ubos kita mayo ka ulama. Mati ka mo, boss. Na sino pa yung makaseminar? Wala yung makatin. Wala ka na, kung makatin ako, mas matigang pagkukanan. Wala. O karami kay, laon sinala, aon inangan ko matigang tagbis, aon daw man minuwa. Na, itong di matigam, na makaatin, makadengag, kalong na di kita matigam. Allahu Akbar. No, Mika, inang na isang sinala, puro siyang utaway, di matigam mo, boss. Na sino daw man yung makalektor? Hindi matadakwa yang inang sinala ka natin na live adi sa doon niya, bakit magunawa? Ni matadakwa. Kaya, ni matadakwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gyapon sinala inangan yang ubos ng utaw sa San Rafael, guwapo, iban guwapa. Nangawa na inanga, on pangit, on guwapa, on medyo-medyo. Pasal into guwapa ka makita na niyang pangit, launan, alhamdulillah ya Allah, kaiyatagan mo ako sa medyo-medyo ka guwapo tagbis. Wa mo ako inanga sa minang pangit yan. Nimad, makita daw man sin pangit, yang mga hayop, alhamdulillah ya Allah, kainang mo ako utaw, maskin pangit, wa mo ako inang kanding. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kailangan ubos kita mayo, wapi ampusikom, apala tubos sinulog sin Allah. Tanaw mayo yang situation sin ikainang jinala kamayo. Tanaw mayo kamadumdum mayo yang dakwa aluy sin Allah subhanahu wa ta'ala kanata na di sa dunya. Wa fi anfusikum afala tubsirun tin Allah subhanahu wa ta'ala. Umadumdum mo gay diyang style apaginang sinala kanatan. Di ka makalugwas sa masigita pagsugod mo sa pagsukor mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Adigay kanatan na yan eh. Kami kayang wa inanga sinala yang maasawa natin, bubay natin. Kayang hinang sinala maasawa natin, bubay sin sapi. No, biarin ni chipito natin. Biarin long sinala yang kailangan na asawa mo ikaw asag kanding. Nah, ano yung situation natin? O kada pa sa sinluy sinala kanatan, yang inang sinala asawa natin, magunawa natin yapon na bubay. Magunawa natin ng tao, utaw, abubay. Allahu Akbar. Dakwa pagsukur yan, kakaya sinala. Iyang iyan, iatag ng kanatan asawa, hayop. O kada pa sa long sinala mahal taka mo, nadi, iyang iatag ko kamayo asawa mayo, utaw yapon. Allahu Akbar. Kaya, na yan, mga kalumunan ko sa kami Islam, kailangan iduan natin pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal yan niya ibadat Ramadan na yan yung maday ka natin niya karingaw sa ibadat iatag sinolak ka natin na dakwa. Bakang puasa. Yang dakwa ibadat iatag sinolak ka natin na yan ni ibadat doa. Doa. Kadua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal yang doa sinya ka puasa, ubos ng doa sinya ka puasa, tarimaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siken sa pagsahol nan, sampos na di pa makabuka, tarimaan sin Allah yung doanan. Na ayon ako magdoa sa magarab na ko, di ko matigang magarab, pagkakanda ka idua mo. Sa udto, alas 3, alas 1, alas 2, alas 8, alas 9. Doan ako sa Allah sa pagkinakanda ko, ya Allah, itong ama ko, no, pabila ondo sa nanito sa pakuburan na ampun na, ya Allah, idua mo da. Pasal, mismo Nabi Muhammad nagalong, sa utaw ay agapuasa, automatic tariman sin Allah, yang doanan. Pamakuti, mga kulumunan ko sa kami silang doa mo. Mas pinakamabisa, yang doa sin anak ay agapuasa, sa makamang pasapakil ang mga 10. Dumdumamayo. Mas mabisa yang doa sin anak, kaysa makaman sa pakil, maskin 10 pakil. May magpadua kita ka idu para makadua si ama. Mas mabisay ikaw sa bukid anak madua sa anak. Nanga, itong pakil, laong pailainan yat. May doa talong nan. Napakawi ganan pasalong nan, basilong nan dako yung iatag. Kaya, nami kapag atag pag-abri tagbis da 100, nalong nan, yalogi ang doa kumawig. Ya Allah, di ko ilila itong doa ko. Pasal tagbis da. Yang Allahu Akbar.
Umika ikaw anak, why don't we need to? Wala. Di mo kailangan ni ang chip-chip. Ako sagaw, mas babisa yung duasin anak sa 10 pakil ang kamangan mo. Damdama mayo. Na yung pagdua, ayaw na ko magarap, pagkakadakaw. Allahu Akbar. Baka na doon, tabiara ko mana. Pasal sinda ko yung medyo maskin ikutan yung setan, pero pakakaya yung setan magsasat. Pakakaya. Maskin ikutan pa sila, pakakaya magsasat. Unyang sasat si setan kanatan, pag ubos natin magsambayang sa subo, ya katog, sampot sa magrib, ya kagadang magrib, yang duhur asar wada. Ano, pagluasin ya katog. Allahu Akbar. May ustad, hadis. Pagtug sinya ka puasa ibadat. Nah, pahin mo ya ka mga hadis yan. Allahu Akbar. Allah, yang pagpuasa, paningkamot, pagdua, paggebek. Makatug yapon pero tagbis day pagtug. Labi-labi da diha 10 na kabin at tanawa mayo yang sikreto sin long sin Allah la'allakum tattakun. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattakun. Tanawa mayo yang tattakun mga ustad, igamit sin Allah fi'lul mudari. Iminisin fi'lul mudari, kailangan sa Ramadan maghirap kau, maggebek kau sa mununo yang pamaagi makasahid ko sa Allah. Mununo yang gebek ka makasahid ko sa Allah subhanahu wa bulan jin Ramadan. Said, la'allakum tattakun. Mununo yang pamaagi ang makasahid ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Way line, pamaagi makasahid kita mayo sa Allah. Yasa tabihan na pakadagan natin yung doa natin, pakadagan natin yung sunat natin, pakadagan natin yung mga gabakan natin ng mga nawafil. Yan yung sabab ang makasahid ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kalungunan sa akin ng Islam, medyo sobrada sa kauras yung pag-lecture ko kamayo, na alhamdulillah, magsukur kamayo sa na-invite ako adi sa maatag kami o tagbis ang mga tuwada na pabilaon mga mga pagalungan ko ang mga kasugat na pangayon ko palaw subhanahu wa ta'ala karingawan mayo yang itong niya kasugat ito gid yang katakmagan mayo madamdam mayo di matanak sa damdaman mayo mangayaw ko sa ampon kamayo ubos imam dato adi sa ilila mayo kanakan yang mga oras mayo sa pagdengag mayo sa mga tagbisa tuwada ng doa sa Allah subhanahu wa ta'ala sa maapil kita mayo sa itarima sin Allah yang puasa nan sa sejin Ramadan mangayog kita magdoa kita mayo sa Allah sa makased kita mayo sa suruga ubos-ubos magkita kita mayo sa suruga sin Allah subhanahu wa ta'ala ubos ubabae yan yang pagkadagan natin na pagdoa Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin pasal way kahanda natin na di sa dunya way purpose sin Allah ipa kadi kita sa dunya yasa tabya na supaya natin makita yang bungawan sin suruga sin Allah subhanahu wa ta'ala makabarik kita may sa suruga pasal yang apo natin na si Adam na sikon sa suruga kailangan makakaya kita mayo ibarik natin yung sarili natin sa suruga sin Allah subhanahu wa ta'ala way lain yasa tabya na masunod kita sa aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun Allah subhanahu wa ta'ala kada generation magpada sa propeta magpada sa kitab sino yang maatiman matigam sa kitab, masunod sa kitab na makabarik sa suruga sinallahu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala khair khalqi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.